यार वो ग्राइंडर की कितनी देर है चेक करो तो रोले ना रंग पे सुटदा हुंदा प्याज अच्छा बना यार जुड़ावा नाल सही चाज नाल फिर चौड़ी की पर लाथन पीगा थोड़ी धार ले लेंदे मैनू भी ले लेंदे धार ओ माई खलो जा अच्छू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मेरे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और थोड़ा पता है कि कल मैं गया शहर ते जोर वाले तक गया तो रात 2 बजे घर आया। मैं मोटरसाइकिल से गया सा तो शॉपिंग कड़ी करनी से कर आया मैं कड़ी मेरी है फिर आ लगी सी तो बकाया घर वाला गया सन उन्हें भी करनी आई तो और मैनू वावा लेट हो गई। आज का व्लॉग भी लेट शुरू हो रहा है तो और वीडियो सारी लाजमी देखा करो, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो नींद तो फिर ज़रूरी है, आखिर तौर पर 8 घंटे नींद ना पूरी होवे तो फिर काम नहीं होंगे। तो पिछले बास भाई आते पे ने ये भी आखा कर नींद पूरी करता है आपकी। तो बाल देखो ना माशाल्लाह बाहर रौनक सुबह नाले बाहर फिरते हैं। चलो कि चले माज न फड़ घर घर लै जा इन जुत्ती पवा सर की हाल है बत्ती का है तो पे गुट्टा 25 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 25 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ 25 ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹੀਟਰ ਕਾਲ ਕੰਦਰੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ 32 ਦਾ ਆਖਦਾ ਪਿਆ 25 ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ 25 ਦਾ ਉਹ 25 ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਭ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਣ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਹੀਟਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ 25 ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ ਨਾਟੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾਟ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ हैं अजैन क्या ले होल्डर 2 को लाने सन चूड़ी वाले होल्डर मैं जाली शेड ही है जाली शेड वाले ने मेरे ख्याल से दीवार होल्डर जाली शेड चला गया हाँ वो मतलब बस वो कह रहे हैं। और शाद भाई क्या हाल है और सब कह रहा हूँ और भाई जान क्या हाल? नहीं यार काम तो टार किया लेट लाया उधरों पे उस कमरे च काली मिस्त्री किते ओ फैसल होरी लगे खले ते सरफराज डबल कोट हो गया जी डबल कोट हो गया हल सिंगल हो रहे हैं ना अंदर ला चलो मिस्त्री भी आया है नहीं प्लस्तर कर देती VIP हो गया निज़ाम बास भाई भी आ गया हूँ तेन की देवे ड्रम स्टूल ले जाने आदा हो गया कच्चा ही हाली ध्यान ना माशाल्लाह बड़िया सफाइयां हुई पे इधर VIP इंतजाम होया पे अच्छा और इम्तियाज साहब इम्तियाज बाबा पैप तो एक बार उच्ची कारते आ पैप इंदे उत्ते स्लैब एडी बराबर स्लैब आएगी ठीक है। आ स्लैब भरनी ना आ एक अच्छी होगी अंदर बराबर अटैच होएगा ऐ दो भरियां कि और ना रह जाए हां एडी भरनी सारी इकट्ठी हो जाएगी। ए चलो रेता खिलार दे चलो तो रौनक बनिया पे दे सफाइयां हुई पे VIP इंतजाम होया कि चाबी जंदरा किन्ने मारे एवं मार सट्टे ने बस ठीक है सीधी VIP भाऊ इधर भाई तो थोड़ा एक आधा किल ठोक दे जैन
मैं पिछा जा उठ जा चल जा तेरा काम है क्या एवं छेड़े बड़े दे विच आख ले ਛੋਟੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲ ਸਦਾਈ ਹੈ तो कोई एक बंदा ने मुंह लगा दो तो जा पड़ेगी उस पिछा कर लिए क्या बात टिगर गार्ड रन ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰੋਲੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਟਿਗਰ ਗਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਸ ਭਾਈ ਫੱਟੀ ਠੋਕਦੇ ਪੈਣ ਆਉ ਕਾਈ ਪੱਖੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਦੀ ਤੇ ਆ ਬਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲਾ ਕਾਰਨ ओके हो गया सारे शाबाश इम्तियाज है शाबाश सोने बना गए यार ने ये तिलके तुलके ना को बना हाँ हो या ले लो ये साड़ी कंप्लीट हो गई वायरिंग भी बिल्कुल वहाँ देखो थले ही लै गया बोर्ड यहीं चला गया और अंदर किचन में रंग करने लगे ना ਤੇ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਐਸ ਉਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਪੱਠੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵੀ ਥੱਬੀ ਵਾੜ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੇ ਪੌਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੂਚੇ ਗਿਣ ਨੇ 2 2 4 2 6 2 8 8 ਫਿਰਦੇ ਨੇ 9 ਕਿਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਚੂਚੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦੇ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੀਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਬੂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰਸ਼ ਫੁਰਸ਼ ਬਣੇ ਵਾ ਨਾ VIP ਫਿਰ ਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ सारा रंग रुंग सब कुछ हो गया रह दरवाज़ा गया न वेल्डिंग होने वास्ते कया मिस्त्री ख़त्म हो गया उन्होंने काम मिस्त्रियों वाला मिस्त्री उन्होंने आवदे न ते कया बच्चा गेड़े तो गेड़ा लाई खला था पट्ठे पा दे इन हूँ बस कुतर के पाने अज मैनू तार लानी पैनी क्योंकि ना अज फिर कनक का थब्बा बिच आया ना तार फिर लानी पैनी इत्थे मोरा मोरा मार लिया अंदर वायरिंग हो गई है मुकम्मल सिर्फ हुण जोड़ तरीकड़ करने न बाहर वाशरूम रंग हो रहा है किचन च भी रंग हो गया एक एक कोटा बज गया तो फट्टी लग गई वायरिंग हो गई बा फट्टी का हाँ फट्टी फुट्टी कितने मतलब किल कुल लगना है लाग गल जाए और बाद दोबारे ना करना पवे कुछ रंग रुंग कुछ जगह पटी हुए ना और गाडर रंग होंगे पे इस कमरे दे बस सिर्फ ये रह गए तो टिगर दोपहर डबल कोट भी बज गया इस कमरे का सिर्फ बोर्ड ते होल्डर रहते हैं बत्ती मेरे ख्याल से चली गई है इधर भी मैं पट्टी पुट्टी ला दी है
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰਾਖ ਵੱਜਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਧਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਛੋਟਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚਲੋ ਪਰਾ ਕਰੀ। ਬੜਾ ਰੂਲੇ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, VIP। ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਤੋਂ ਟੈਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਟਿਕਰ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਰੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਰੰਗ ਚੋਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ। ਅਰਸਲਾਨ ਹੈ, ਅਰਸਲਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣੀ। ਬੈਰੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁਕੰਮਲ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਾੜਾ ਬੈਗ, ਆ ਬੈਗ 'ਚ ਕਰ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਗੀ ਤਾਰ 1 ਪੇਰ। फाड़ो तो ले जा, किचन च रख। होल्डर हो गया, हो गया। बैग च पा औजार सारे, प्लास कटर पेज का सारा कुछ पा, आग विच पा। ए ना पा, रख दे बरमा। आ प्लास पे सारा कुछ पा बिच लैके आ दे। देख के इत्थे होल्डर लाना है ते और बोर्ड असी आख्या से इत्थे ला दईए फिलहाल, क्योंकि ये ना इत्थे इन्ना तक स्लैब आ जानी है। कोई मतलब कुछ चीज़ ग्रैंड भी करने वास्ते इत्थे बोर्ड ठीक है। वैसे फिलहाल तार हो जाए इतों निकलनी आई, परले कमरे की मेन इतों ही उतां ही जानी है, तो इत्थे ब्रेकर लगना है। तो इस पर इत्थे मोहरा लाना पिया, तो थोड़ा जिहा नीवा कराने बोर्ड, इन्ना तक बोर्ड हो जासी। तो लिया होल्डर, लिया होल्डर पिया ठीक है। भैया ने एक बारी पट्ठे पा देते हैं लम्बे ही ऐसे फिलहाल। तो बकरियां ने अंदर पा सटे सू, तो दूसरी उधर खड़ियां कड़े बकरियां उन्होंने पै गए। बकरा उत्ते लगा खड़ा माशाल्लाह। ये दिहाड़ी एवं पूरी करनी आप एवं दिहाड़ी क्या गल है बंदिया, काम मजा दरवाजा लावना, स्लिपां भरने, फर्श लान जल्दी कर लेगा। माज राती छुट्टी एवं ए बाखड़ी माज दी चाय नहीं मुकनी दिया तेरी। ओ मिस्त्री साहब दी बाखड़ी माज दी चाय नहीं मुकती। पट्ठे पान गया जी, अटके नहीं आया। हा हा की होया खलाई कनक नहीं खांदी पी इस बार ना, सिर मारी जाती है। हाँ कनक नहीं खांदी आओ। डब्बे च मिट्टी नहीं रही। हाँ सेठ साहब एवं उत्ते ही मेंगना कर खलोंदा, वेखो ना मेंगना पियां।
दिया ने ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣੀ यार मोटरसाइकिल ते चढ़न दी बनाओ बस टायर जिन्ना होवे ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ एक ग्राइंडर ना वाड़ देना मैं ਵੜ ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ हैं ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸ ਵੜਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸ ਵੜਨਾ बादो आ साडा तू ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। आ सेंटर रख सेंटर रख इस मोटरसाइकिल पैर ही चढ़े लत टायर ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਕੱਢ ਦੇ ਅੱਧਾ ਉਧਰ आ इधर आधा ही कटे जाना आधा ही कटे जाना फिर ढाल किवें बने दी इत्थों भी कटना है ते इत्थों भी कट दी फिर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ वो लड़दा है टायर टायर बोलदा है ਉਹ ਕੱਟ ਦੇ ਅਜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕੀ ਵਧਾ ਸਟਿਆ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਡਾਵਾਂਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਬਸ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਸਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੜਨਾ ਹੈ ਚੌੜਾ ਏਡਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਬਾਹਰ स्लैपा स्लूपा भरने आगा जल्दी कर ला राह उससे प्लस्तर भी मकाई खड़े ने आ रंग रुंग भी मकाई खड़े ने और उन्होंने तो मुक गया थले बार्डर का निशान लग गया जी तोड़ तिकर ते बार्डर ला रहे हैं इरशाद भाई हरी देखो माशाल्लाह चार चफेरो रंग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा सोहना होम लग रहा है ते मुकाया परले घरां विच ईद तो बाद मारा दे देखो चेक करो ए ना छड़ रख दो आ किस रंग उत्ते छड़ दे रख दे छड़ थले रख दे ये भी डबल कोड होना ना भाई नहीं कलर फड़ेगा फिर फुल सही इम्तियाज तेरियां तेरा ना इम्तियाज हाँ तार बिजली ने चाहिए हो जाती है मेरा भी काम कंप्लीट होया खला मैं ना के मतलब रंग रुंग कारी लावन फिर बोर्ड च ना सारा रंग रुंग चला जाते हैं तो कोड़े लगते हैं सब और मैं बस बक्से बुक्से ला रहा तो होल्डर ला देते हैं होल्डर च बल्ब भी हाली फिर हाल कौन ही लाया वेखो इस कमरे में उंज मतलब कि किसी रंग रुंग होया असी पहले सफेद कलर तो इधर बोर्ड ला देते हैं वैसे बल्ब नहीं हाली फिर हाल लाए क्योंकि चालू किसले बत्ती करे ये उस सारे बल्ब लावे और बाहर बरांडे में लगे खड़े होल्डर तो बरांडा भी मैं कहा सिंगल वाली कोट होया तो बड़ा माशाल्लाह रिजल्ट दे रहा है देखो ना सिंगल वाली कोट होया तो बड़ा रिजल्ट दे रहा है तो उन्हें थोड़ा सुक लेंदे तो थोड़ा थोड़ा रहा सीना हाली वो होल्डर के उत्ते सीना है ना थोड़ा थोड़ा तो सुक गया तो दूसरा कोट करांदे तो फिर कंप्लीट हो जाए काम इस बार कि नीवें कमरे ने वो तो बाद मैं इंशाल्लाह आप ही इन्होंने को रंग बनवा लवांगा तो बाद च उत्थे कर लवांगा इंशाल्लाह आप ही खुद यार 3 ਵਜੇ ਅੱਖ ਸੇ कितनी भरनी गैस कितना सिलेंडर लो जी गैस भर लग गया मैं भाई की दुकान है इतने कितनी भरनी रेट तो उन्हें नहीं पता ਪੁੱਛ ਲਓ रेट किया गैस का भाई गैस का रेट किया 420 घर का फ्रूट आ गया भाई ये दिता नईम ने इतने हो गया छापा डबल कार यार फटदा ही हाँ जी साई केड़ा समान आया है आ चूड़ी होल्डर है मैक्स गाल देता मैं तू आता नहीं कितना चले मैक्स
ایڈے کو سندر نا تو تار تیرے گی تار میں دے دی تار تیری 1 روپے تار کنے دے دیتے پورا کوڑا نہیں ابا معاف کرو وان پھر تار چاہیے وائرنگ کرتے پے ہیں کنا دی گھر دی کہ دی ویر اشرف دی وائرنگ 1 روپے پانی وچ اور برانڈے دی پر کچن دے واش روم وہ پورا کوڑا ہی چکر گیا ہوں کون لے گیا او او پیا نہیں کویل تھوڑے کول میرا پیا کون لے کون گیا اور نہیں پوری یہ صرف 10 گز وچوں کڈی میں نواں کویل کھولیا جی ہاں آج وہی 10 گز او کڈی پھر او ڈئی لگی ہاں ہی مان لو بس کاٹ لی سیدھی طریقے ہی اندر چ کڈی دیو 24 ہونے پر کویل پورا دیو کھڑا گل ختم یتی 1.5 روپے گز پیندی تے لے لوی اودے پیسے اچھا ہی آکھو کنا بڑے ہاں گرائنڈر پر کی آخدے نے میں یار سریے پر مستری کھلا ہے دنے بھی انہیں منگیا تو میں آخیا ہوں وہ لے کے گیا کی ہے ورلڈ کون کیتا تو لو جی گرائنڈر لیا سی نکا تے مستری صاحب نے سریے وڈنے آن نکے نکے کرنے آن کار تو اتنے سی اوکے ہو گیا سیمنٹ بنیا پیا سلیپاں واسطے سلیب بناؤ نے کتا ڈھا گیا اس جگہ تو جانور ہی نہیں ہٹتے آ پوڑیاں لکڑی آئی بنانی سی نا تھلے موٹر سائیکل والی لون والی تو اتوں ہی کٹنی بھی سی ادھی انہیں ایک بار چلو بنا دینے پھر کٹنی کاٹ لو بندے میں چلو ٹھیک ہو گیا اتنے بنا لگے سلیب 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 بناؤ جی اچھا اٹا رکھ دے اٹا چاہیے اٹا اور لے آؤ سگو اور لے آ اٹا اور لے آ شاباش جلدی کرو رنگ والے ماشاء اللہ چلے گئے سارا رنگ کر کے اوکے ہو گیا لو جی ہو گیا بقایا رہ گیا تو ساڈا کام رہ گیا بجلی والا کیونکہ اینڈ تے ہی ہونا سی اپنا اینڈ تے اج بتی انشاءاللہ چالو کر دینی میں تے جانور کھلے ہوئے نے بھوکے ہی اور کی اور بقایا سورج کا ویوز چیک کر لو اور نہیں بھائی سر چھنڈتا پہ تو ماشاء اللہ مجھ ہو گیا نا بھائی کٹی دھد پیندی پی ہوں ماشاء اللہ آپ پی لینی بیش بیش آپ ہی ہاں 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 میٹھا سی نہیں بڑا ہے کیونکہ بس ہمیں چیک کرنا سی کہ شام دا ٹائم ہویا کھلا ہے چیک کر لو آپ بھی تسی پانی پونی پوا دیتا بالا نہیں کیونکہ آج سارے ایسے کمان لگے کھلے سن تو سے پارو آپ آیا تھبا پا دینے ہونے پٹھے انہوں ایک تھبا صبح پہ جیسے اللہ یار بٹھل رہے تھا جلدی کرو جلدی کرو جلدی آپ پہ لگے کھڑے اٹا روڑے جوڑی جاندے میں انہوں نے کر بھائی آ کر لوا ہاں ہوں ادھر ہولڈر ہولڈر لاؤں گا کیونکہ بتی اج کرنی ہے چالو ہر صورت حال چ ادھر فٹنگ کر دیتی اتنے کٹی رہی ہے تو بقایا انجن تو لے کے ہونے نا وہ ہالی لگن والے کور ادھر کور لگے کھلے
ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।